नमस्कार, आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। आगामी राज्य अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी केली। भात शेती आणि सामुदायिक शेतीला विशेष प्रोत्साहन देण्यात येणार असून शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असं आवाहन त्यांनी केलं। रविवारी आयोजित सामुदायिक शेती व एटीएमए पुरस्कार कार्यक्रमात बोलताना सावंत यांनी प्रगतशील युवा शेतकरी वरद सावंत यांचे उदाहरण देत हा नफ्याचा व्यवसाय ठरू शकतो असं नमूद केलं। आज पळयता की फक्त जाणटेलेच न्ही, आमी पळयताले की एक जनरेशन आशिल्ले तेच शेती करताले, तर ना, आमी आज भुरगेय बी जेका शेती करपाक लागले। आणि शेती तर कसली, जेका आमी इंटिग्रेटेड फार्मिंग म्हणजे हांव उलोवच्या पयलीं आयज खरें म्हाजें बरेचशें काम डायरेक्टर एग्रीकल्चर बाब संदीप फळदेसायान म्हाजें अर्दें भाशण आपुणूच सांगलां। बरें जालें, कित्याक सांगता हांव, तें ताज्याच तोंडांतल्यान येवप ही खरी गरज, ताणें एक्सप्लेन करप हे खरी गरज। आनी म्हाज्या डेली रुटीन मिटींग आसत किंवा ट्रेनींग आसत, हांव खरें सांगता की आमच्या शेती डिपार्टमेंटाचो स्टाफ हो फिल्डाचेर आसप गरजेचो आसा। तो म्हाका ऑफिसान बसूंक नाका, तो फिल्डार आसपाक जाय, शेतकारांक मेळपाक जाय, तांच्या कडेन विचरूंक जाय। आतां जी BTM सगळी जी आमची नवीन टीम तुमी पळयताले, आत्मांतली जी नवीन भुरगीं जी जॉयन जाल्या तिकाय सगळे जाणां, ती ऑलवेज तुमकां फिल्डान दिसतली। कोणाच्या तरी शेतार वयतली, शेतकारां कडेन डिस्कस करतली, कम्युनिटी फार्मिंग दिसतली। हाज्या खातीर हांवें एके तरेन इंटिग्रेटेड फार्मिंग म्हणजे कितें, तर भात आसतलें, भाजी आसतलें, परत डेरी आसतलें, कुक्कुट पालन आसतलें, हे सगळें एकत्र येवपाक जाय। दॅट इज द इंटिग्रेटेड फार्मिंग। आनी दुसरें जेका आमी ऑर्गेनीक किंवा प्राकृतीक शेती म्हणटा, म्हणजे जेका डिमांड आनी चड मोठ्या प्रमाणात आसा, ती शेती म्हणजे तुम्ही जर स्पेसिफिकली सांगात जाल्यार बाबा आपूण फक्त ऑर्गेनीक म्हणजे आपल्या कडेन सारें वापरना आणि त्या पद्दतीत जाल्यार येवन व्हरपी लोक आसात। लोक इतलो त्यांनी फक्त मस्काच्या शेंगांचे आणि मस्काच्या पाल्याचे तुमकां उदाहरण दिलें, कारण आमी मस्काचो पालो आमचे वानर खावंक येता। ताका हांवें एकदां विचारलें, तो म्हणलो माकोड चड येता म्हणपाक लागलो। हांवें म्हणलें तें फक्त माकडांक खावंक जाय, म्हणलें रानान लाय म्हटलें, माकडांक खावनी। बट तांकां सुद्दां इम्पॉर्टन्स खबर आहा। अमेरिकेक कळ्ळें, आमकां अजून कळना। आमी भाजी हाडपाक म्हणजे बेळगांवांतल्या बाजारांतली भाजी थंय कुसता पळय न्हू, आनी ते जी लो रेटीन दितात ती आमी खाता, म्हणजे स्पश्ट म्हणणें आसा। हॉर्टिकल्चर सुद्दां जी भाजी थंयसर सांजची कुसता भायर उडोवपाची आहा पळय, ती पॅक करतात आनी ती हांगा हाडटात। आनी मागीर आमी ती बरी आहा म्हणटा ती 500 हाडून ती बरी आहा म्हणून ती आमी घेता। ती सेकंड ग्रेड भाजी। हांव स्पश्टच उलयतां ह्या विशयाचेर। आमी जर स्वता लायली आनी आमी जर ताजी भाजी खावपाक लागले जाल्यार ती भाजी ही बरी आसतली। ओके, ती भाजी ही आमी ऑर्गेनीक पद्दतीन, म्हणजे सिंपल गजाल। हांव परत परत हे सांगता, कित्याक तर आमी सगळ्या जाणांनी हे रोवपाक फुडें वचपाक जाय। आनी गोंयांत कितें जाता पळय न्ही, तें खावपाची आमकां संवय आसपाक जाय। आमकां संवय जाली बटाटाची कापां खावपाची, आमी दुदयाची कापां खावपाची सोडून दिली। प्रत्येकाच्या घरा कडेन खरो दुदी खूब मोठ्या प्रमाणात जाता काय ना सुल्लान, सगळी कडेन जाता गोंयांत, पण आमी लावपाचोच बंद केला। कित्याक कोण खातलो काय म्हणून। आमकां बटाट आवडोंक लागलेलो आहा, बट हेल्दी कितें, हेल्दी दुदी आसा। ओके, कोकण दुदी आसतलो। म्हाका दिसता हे सगळें जे आहा, आनी हे इजिली जाता अशें कांय न्ही की आमकां तेज्या फाटल्यान खूब कश्ट करपाक जाय, तेज्या फाटल्यान खूब काम आसा आनी कांयच ना। आमच्या तर सगळ्यांच्या घराचेर दुदी गोट्याचेर वेल व्हडल्या उपरांत ती असोच जातालो आनी कितल्याशाच मोठ्या प्रमाणात, बट तें आमी बंद केलां। आमकां थंय बाजाराक एक पिशवी, ती बी प्लास्टीकची, तितून सगळी घालप, ओके, आनी तें हाडून आमकां खावप ही आमकां संवय जाल्ली आसा। आनी आसलेलें सगळें आमी ओसाड उडयलां, ओके, आनी ओसाड उडोवन आमकां भायलें डेली, आनी तेंय बी आतां पयलीं साखळेचो बाजार आसलो, आमच्या हॉटेलांत आतां होणा एक नवो बाजार जाल्लो आहा न्ही, ते डेली म्हणजे शेनवारच्या शेनवारा म्हणजे बायल घोवाक सांगता, नाजाल्यार बायलूच आपूण वयता लास्टाक, आनी तो बाजार हाडपाक लागल्या। आमी थोडेशे, हांवें वरदाक आत्तां म्हटलें, तुवें म्हाका भाजी दिली आनी 4 दिसाचो खर्च म्हणटा म्हाजो कमी केलो तुवें, घरा कडेन सेम भाजी खावपाक जाता। पण ही गजाल वरद सामंत हाणें प्रूव करून दाखयलें की खूब जाणांक फकाणां दिसतालो। हांव जेन्ना कॉलेजींत गेलो आनी कॉलेजींतल्या भुरग्यांक एकदां आमी प्रोग्राम घेतलेलो, आनी कॉलेजींतल्या भुरग्यांक प्रोग्राम घेतल्या उपरांत प्रत्येकाक नोकरी जायी, आनी नोकरेन पगार कितलो, मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम गव्हर्मेंटांत सुद्दां जरी लागलो जाल्यार आयज LDCचें काम मेळटा, नाजाल्यार तूं GPSC पास जावपाक जाय तेज्या हायर। आनी LDCचो पगार तरी कितलो, चडांत चड म्हाका दिसता 40,000 रुपया, बरोबर आहा, म्हयन्याक 40,000 रुपया। ओके,
जावन जावन वर्साचो पगार जातलो कितलो, मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 5 लाख रुपया पूर्ण पगार आम्ही खर्च काढलो. म्हणजे डेली स्कूटर घेऊन जाल्यार गाडी घेऊन वचोंक जाय, ओके, स्कूटर घेऊन गाडी घेऊन वचोंक जाय. तो सगळो जर काडीत जाल्यार तरांतरांनी परत हॉटेलांत जेवंक जाय, मागीर शेनवारचो एकदा पिक्चराक वचोंक जाय, आनी कोण तरी मेळटा कॉफी पिवंक वचोंक जाय. तो सगळोच काडीत जाल्यार तेजो पगार 1.5 लाख ते 2 लाख रुपया वर्साक त्याच्या अकाउंटाचेर उरता. हांवें परत फाटल्या वर्साचो इन्कम कितलो रे? फाटल्या वर्साचो त्याचो इन्कम 60 लाख एका वर्साचो. तेणी मॅक्झिमम इन्कम कितलो घेतला खबर आहा? 70 लाख, 75 लॅक्स. आता तुम्ही म्हणटले तेका सगळे 75 लाख जेणे इन्कम घेतला सगळे काढून तुका प्रॉफिट कितलो? सगळे काढ, शेतकार जे मानायन पगार दिला तो काढ, सगळो काढ. म्हणजे 75 लाखातले जर सगळे जरी काढले तेणी असत जाल्यार ताका 40 लाख रुपया कमीत कमी हांव म्हणटा वर्साक प्रॉफिट त्याच्या अकाउंटाचेर. आणि हो तो म्हाका सांगता म्हणून माझ्या हॉर्टिकल्चर डायरेक्टराक तेजो पासबुक धाडून विचारात. ताच्या पासबुकाचेर 75 लाख रुपया ताका एका वर्सान अकाउंटार घातल्या. तेणी सगळ्या लेबरांक आणि मशिनरीक पेज करून ताका 40 लाख रुपया हे ताच्या अकाउंटाचेर उरला. ताका इन्कम टॅक्स लागना. इन्कम टॅक्स जाल्यार तुम्ही म्हणटाले बरोच पयशे जाता, इन्कम टॅक्सान वयतले मरे. आणि गेली 6 वर्सां कंटिन्युअसली तो हो इन्कम घेता. म्हणजे हांव धरून वयता 40 लाख सोडून दी, ओके, 30 लाख जरी उरले जाल्यार 7-18 1,80,00,000 रुपया. तुम्ही म्हणटाले वरच बेश्टोच दिसता, पळयल्यार ताका दिसना 1,80,00,000 रुपया त्याच्या कडेन आसतले अशें. बट 1,80,00,000 रुपया कमीत कमी म्हणजे ताज्या इन्कम हो तेणी 6 वर्सांक जोडलो. एखादो जर पूर्ण आयुष्यभर जरी सर्व्हिस केली जाल्यार 1 कोटी रुपया अकाउंटाचेर उरप हे खूप कठीण आसा. आमचे झेडिओ तकली हालयता, तुज्या अकाउंटाचेर 1 कोटी रुपया अजूनय ना. इट इज ट्रू, इट इज फॅक्ट. कारण जो 1 लाख रुपया पगार सुद्धा घेता पळय न्ही, म्हणजे हेजो 5 वर्सां उपरांत 1 कोटी रुपया अकाउंटार असप बरो कठीण आसा. कारण तेजो एक्सपेन्सीसूच तितक्या मोठ्या प्रमाणात आसा. हे हांव कित्याक सांगता, कारण आमी जे स्वयंपूर्ण जे हांव म्हणटा हे स्वयंपूर्ण कन्सेप्टांतल्यान आज आमी हेजी सुरवात केल्या. आमच्या गांवांत जी पडीक शेती खूप मोठ्या प्रमाणात आसा ती जर आमी कम्युनिटी फार्मिंगांतल्यान ताजी जर सुरवात केली, ताची सुरवात आयज कुंड्यांतल्यान केल्या, सुल्लांतल्यान केल्या, नावेलींतल्यान केल्या, मेणकुऱ्यांतल्यान केल्या, त्या सगळ्या शेतकऱ्यांचे हांव अभिनंदन करता. नेटान तांच्या खातीर ताळयो वाजयात. हितून 3 गजाली जाल्यो. कम्युनिटी म्हणजे आमी सगळे जाण एकत्र आयले. एक म्हणजे आमचे पयलीं रिलेशन बरें जालें, नाजाल्यार आमी झगडटाले पयलीं, हेजी म्हाजी मेर हेवटेन गेल्या मरे तुजी मेर तेवटेन गेल्या मरे, ती झगडी पयलीं बंद जाली. दुसरी गजाल आमकां सरकारान सगळो तेंको दिलो. म्हणजे आमकां 90% सबसिडी, जावं ती मशिनरी आसतली, फेन्सिंग आसतली, इवन दो मागीर खंय तरी चाऱ्या खातीर आसतलें, बियाण्या खातीर आसतलें, आनी उरलेलो टॅक्निकल सपोर्ट आमी कम्युनिटी फार्मिंग केलें. म्हणटकूच आमचो झेडिओ किंवा आत्माचो मनीस रेग्युलर तुज्या शेताचेर येवचो पडलो ते पळोवपा खातीर, आनी ते रेग्युलर येता. तिसरी गजाल इरिगेशन. म्हणजे आमचो WRD फाटल्यान बसला. उदीक जर तुमकां ना जाल्यार इट इज अ कमिटमेंट आहा, तुमकां उदीक थंय हाडून दिवपाकूच जाय. ते आमच्या इरिगेशन सिस्टमांतल्यान तुमकां उदीक दिवचें पडलें, त्या सरकार कटिबद्ध आसा तुमकां उदीकूय दिवपा खातीर. हे कम्युनिटी फार्मिंग जे आसा हे अशा पद्दतीन तेजो खूब म्हणजे प्रायोगीक तत्वाचेर 4 कडल्या शेतकारांनी ह्या 2 मतदारसंघांतल्यान जरी केले जाल्यार 18,000 हेक्टर खाजन लँड आसा. 18,000 हेक्टर, आनी ती खाजन लँड पडीक आसा. ताज्या भायर म्हणजे आनी उरलेले कितले तरी हेक्टर बेश्टें शेत हे खूब मोठ्या प्रमाणात पडीक आसा. हांव सगळ्या गोंयच्या शेतकऱ्यांक आव्हान करता की येता त्या बजेटांतल्यान आमी शेता खातीर आनी कम्युनिटी फार्मिंगा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट करपाची आमची तयारी आसा. तुम्ही शेत लावपाची तयारी दवरात.